Mrkva je kultura koja se gaji na otvorenom polju. Tek u novije vrijeme širi se proizvodnja mrkve u zaštićenom prostoru, prvenstveno u plastenicima i toplim lejama. Na otvorenom polju pretežno je zastupljen baštenski način proizvodnje. Mrkva uspijeva u rahloj zemlji fine ujednačene teksture, bez kamenčića ili tvrdih grumena. Najbolje ih je uzgajati na laganom i pjeskovitom tlu. Zemlja prije sjetve mora biti pomno pripremljena. Prekopajte tlo i pograbite sve kamenčiće, a uklonite i korove. Mrkvi treba dosta vremena da proklija, pa korovi mogu vrlo brzo zauzeti gredicu. Zbog toga mrkvu prati glas neuredne povrtne kulture. Teško je iščupati korove, a da ne iščupate korijenje mrkve. Rješenje za taj problem je lažno sijanje. Naime, potrebno je pripremiti tlo kao da ćete u njega posijati sjeme mrkve, ali nemojte to učiniti. Pričekajte da padne kiša i da se pojave korovi. Čim se zemlja osuši, iščupajte mladi korov. Nekoliko dana kasnije, kad se zemlja osuši, ponovite isti postupak i nakon toga uistinu posijte sjeme mrkve. Mrkva može razviti dug vretenast korijen, ovisno o sorti, pa tlo mora biti tako da korijen može rasti ravno prema dole. Ne pripremite li ga dobro, dobit ćete račvaste ili drukčije izobličene mrkve. Prorjeđivanje doprinosi normalnom razvoju mrkve, stvara odgovarajući vegetativni prostor, zbog čega biljke koje ostaju u tlu imaju dovoljno mjesta za daljnji napredak, sazrijevanje i rast. Pravilan razmak između biljaka mrkve od 3 do 5 cm može se obezbijediti samo sjetvom specijalnim sijačicama za sitna sjemena. Također, metoda koju smo vam i mi pokazali na našem kanalu omogućava vam pravilan i ujednačen razmak. To je ona metoda lijepljenja sjemena u trake od toalet papira. Sjeme redate na željeni razmak i nećete imati potrebe za prorjeđivanjem. Svim drugim načinima sjetve ne dobija se pravilno rastojanje. U suprotnom, prorjeđivanje je obavezna mjera njege. Sa prorjeđivanjem treba početi kada se formira 4 do 6 pravih listova i kada je zemljište dovoljno vlažno. Ukoliko postoji potreba i za drugim prorjeđivanjem, treba ga obaviti kada korijen mrkve dostigne debljinu olovke. Poslije drugog prorjeđivanja, rastojanje između biljaka treba da iznosi od 3 do 5 cm, zavisno od sorte. Ove biljke napadaju određene mušice ili moljci koje privlači njihov miris. Sadnja naizmjeničnih redova mrkve i luka ili poriluka dezorijentirati će i obeshrabriti nametnike. A već smo pričali o dobrim i lošim susjedima u vrtu, pa pogledajte i taj video na našem kanalu. Mrkva inače štiti luk od lukove muhe, a luk štiti mrkvu od mrkvine muhe. Kao zaštita, po zemljištu se može rasuti i tanki sloj pepela, ali pazite da ne pretjerate jer pepeo mijenja pH vrijednost tla. Kao što sam rekla, vrlo je važno da zemljište bude očišćeno od korova kako bi se biljke mogle pravilno razvijeti. Korove je bitno odstraniti međurednom obradom, rastresti površinski sloj zemlje kako bi se dozvolio pristup zraku. S druge strane, promatrajući da u prirodi nema golog tla, osim u pustinjskim dijelovima, možemo shvatiti kako je nedostatak trave ili pokrivača nezdravo stanje. Tu u priču opet dolazi malčiranje. Samo malčiranje vam omogućuje suzbijanje korova, što se u organskom uzgoju ne može učiniti nekim hemijskim sredstvima za uklanjanje korova. Malčiranje stoga štedi puno ručnog rada.
Nadalje, malčiranjem se može sačuvati toplina i vlaga tla, štiteći biljke i smanjujući navodnjavanje, što je također pozitivna stvar na ekološkoj razini. U zavisnosti od plodnosti zemljišta, predkulture, osnovnog đubrenja i stanja usjeva mrkve, treba planirati prihranjivanje sa 200 do 300 kg kana ili 150 kg ureje po hektaru, koja se unosi plitko u zemljište. Prihranjivanje se može obaviti širokim rastresanjem po cijeloj površini ili između redova. Izvodi se ručno ili mašinski nekim raspršivačima ili kultivatorima sa depozitorima, što je najbolji način jer se đubrivo tada unosi 5 do 10 cm u tlo. A naravno treba se obratiti pažnja i na redovno prihranjivanje biljaka. Naime, mrkva u sebi sadrži dosta ugljikohidrata te pripada grupi kaliofilnih biljaka. To znači da ima povećane potrebe za kalijem. Dušik se ne preporučuje u velikim količinama zato što je mrkva sklona nakupljanju nitrata u svom korijenu. Mora se voditi računa o balansu i sadržaju hranjiva u gnojivima te koristiti više kalija u odnosu na formulaciju dušik fosfor kalij. Ukoliko koristite vodotopivo NPK hranjivo, omjer bi trebao biti 10-10-40. A obavezna mjera njege nakon sjetve kada se ne očekuju padavine radi poboljšanja klijanja i nicanja jeste zalijevanje. U toku vegetacije navodnjavanje se po potrebi radi orošavanjem ili natapanjem 2 do 4 puta. Količina vode po navodnjavanju iznosi oko 25 litara po metru kvadratnom. A kod uzgoja mrkve kao posebnu mjeru ističe se upravo navodnjavanje jer tlo stalno mora biti malo vlažno. Navodnjavanje se vrši 20 do 25 dana pred berbu i vađenje. Norma je oko 30 mm vode, a temelji se na praćenju vlage zemljišta, te se momenat zalijevanja na taj način i određuje. Moguće je postavljanje crijeva kap po kap kako bi se ravnomjerno unosila vlaga u tlo. Kod manjih proizvođača zalijevanje se može naravno obavljati ručno pri zemljištu ili prskanjem i orošavanjem. U svakom slučaju zalijevanje je potrebno obavljati rano ujutro ili kasno predvečer. Jedino što ne smijete dozvoliti je da vas mrkva prevari. Iznad tla ona ima velike vratove koji mnogo obećavaju, ali kada dođe vrijeme da ih izvadite iz tla, dočeka vas neugodno iznenađenje. Korijen je prestao rasti već nakon nekoliko centimetara i iza toga slijedi novo vretenasto korijenje koje se račva. Problem je upravo u tlu. Račvasto korijenje uzrokuje dublji kompaktni sloj tla, što je posljedica obrađivanja zemlje svake godine do jednake dubine. Te zemlja loše strukture sa tvrdim grumenima ili prisutnost nedovoljno razgrađenog gnojiva. A uzrok mogu biti i kukci i drugi nametnici koji uzrokuju bolesti. Iduće godine zemlju prekopajte dublje i temeljitije. A za kraj nekoliko riječi o berbi i skladištenju same mrkve. Ako mrkvu pokušate iščupati držeći je za lišće, završiti ćete sa listovima u ruci i korijenom u tlu. Prije čupanja gurnite mrkvu lagano u tlo, jer ćete tako povećati rupu, slomiti male korijenčiće koji pričvršćuju glavni korijen za tlo i lakše iščupati biljku. Možete naravno koristiti lopatu ili neki sličan alat. Nakon što ste iščupali ili izvadili mrkve, ostavite ih dan ili dva na površini zemlje kako biste osigurali da će se dobro održati. Taj proces, nazvan sušenje,
Učvršćuje kožu i iznimno ga je važno obaviti prije zimske pohrane mrkve u nekom trapu ili hladnom podrumu. Kad ste izvadili mrkve, listove im odrežite neposredno iznad vrata na mjestu gdje se spaja sa korijenom. A najbolji način za pohranu kasnih mrkvi je da ih ostavite preko zime u tlu. Ako se temperatura spusti na manje od -5 stepeni, mogao bi ih oštetiti mraz. Određenu zaštitu pružiti će 5 cm debeo sloj uvelog lišća ili slame koji će pridržavati agrotekstil. Mrkvu također možete složiti u drveni sanduk za voće koji ćete obložiti nekom grubom tkaninom. Uklonite ostatke zemlje sa mrkve i pazite da ne oštetite korijenje, ali nikako nemojte da perete mrkvu. Mrkve u kutiju složite na debeli sloj izolacijskog materijala poput komposta, pijeska, piljevine ili lisnog humusa. Na kraju ih prekrite izolacijskim materijalom. Sanduk spremite na mjesto gdje će temperatura stalno biti između 0 i 4 stepena. A za sve one koji možda imaju malo više prostora, opranu, očišćenu i na kolutiće narezanu mrkvu možete spremiti u vrećice i ostaviti u škrinju. Na taj način mrkvu ćete imati za korištenje sve do sljedeće sezone.